ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаҳворо бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раисони вилоятҳои соғду хатлон ва як қатор ноҳияҳои кишвар суҳбати телефонӣ анҷом доданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон гузоришҳои раисони вилоятҳои соғду хатлон, роҳбарони ноҳияҳои восе, рашт, нуробод ва сангворро доир ба оқибатҳои боронҳои шадид ва селообхезӣ шунида, ба онҳо доир ба ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои офатҳои табиӣ, аз ҷумла барқарор намудани роҳу пулҳои вайроншуда ва расондани кӯмакҳои зарурӣ ба мардум барои ҷуброн намудани зарари расида ба хонаю рӯзгор ва заминҳои кишташон супоришҳои мушаххас доданд. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода, намояндагони ҳукумати мамлакат ва дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба сафорати ҷумҳурии исломии Эрон дар шаҳри Душанбе ташриф оварда, ба роҳбарият ва мардуми шарифи ин кишвари дӯсту бародар дар робита ба даргузашти фоҷиабори раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳонаш дар ҳодисаи суқути чархбол изҳори тассалияту ҳамдардӣ намуданд. таъкид карда шуд ки хабари фоҷиавии даргузашти раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳамроҳонаш бар асари суқути чархбол боиси андӯҳи амиқи роҳбарият ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардидааст. саҳм ва кӯшишҳои Саид Иброҳим Раисӣ дар густариши робитаҳои дӯстонаи Тоҷикистону Эрон ва ҳамкорӣ дар масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ бузург арзёбӣ карда шуд. таъкид гардид ки мардум ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин лаҳзаҳои ғамангез ғамшарики ин кишвари дӯсту бародар ва мардуми он буда ба наздикону пайвандони фавтидагон ҳамдардии амиқ изҳор медоранд. мавзӯи дигар, гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби намояндагони вазорати идораҳо ҷиҳати рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмак ба аҳолии осебдида аз маҳалҳои зарардидаи ноҳияҳои минтақаи рашт дидан карда бо аҳолӣ суҳбат намуданд. гузориши Идигули Маҳмуд. бар асари боришоти борони рӯзҳои охир ба хоҷагии халқи ноҳияҳои минтақаи рашт аз ҷумла роҳҳои автомобилгард, пулҳои мошингузар, хонаҳои истиқоматӣ, майдони боғоту кишти зироатҳои кишоварзӣ, як қатор деҳоти он офати табиӣ хисороти зиёде расонид. дар километри 98 маҳаллаи Чорсада бар асари баланд шудани маҷрои дарёи Вахш пули пиёдагузар бо дарозии 140 метр канда шуда, рафту омади сокинони як қатор деҳоти Кӯҳистон ва шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ пурра қатъ гардид. ҳаракати нақлиёт дар шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ шурӯъ аз даромадгоҳи деҳаи Алигалабони ноҳияи Нуробод то сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон асосан қатқади дарёи Вахшу Сурхоб сурат мегирад ки масофаи он қариб 300 километрро ташкил медиҳад. ин аст ки баланд шудани маҷрои дарёи Вахш дар километри 119 боиси он шуд ки офати табиӣ қариб 600 метр роҳҳои мошингардро пурра хароб намояд. аснои бозиди гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҳалли офат ба сохторҳои дахлдор супориш дода шуд то мушкилоти ҷойдошта дар муҳлати кӯтоҳ бартараф карда шавад, то ҳаракати мӯътадили нақлиёт ҳам таъмин гардад. дар деҳаи Яхакюз офати табиӣ асосан ба хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон зарар расонида, зарурати бунёди як қатор хонаҳои истиқоматӣ барои оилаҳои осебдида пеш омадааст. дар суҳбати аъзоёни гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳолӣ аз офат зарардида қайд гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки тамоми чораҳои таъхирнопазир андешида шавад то мушкилоти ҷойдоштаи осебдидагон дар муҳлати кӯтоҳ пурра бартараф гардида ба онҳо кӯмакҳои зарурӣ расонида шавад. аллакай корҳои барқарорсозӣ оғоз гардида роҳҳои мошингарди байни деҳаро бо истифода аз техникаҳои мавҷуда аз сел тоза карда истоданд. дар деҳаи Ённур пули мошингузари шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Лабиҷарг Сангвор бар асари офати табиӣ ва фаромадани сел пурра хароб шуда, рафту омади нақлиёт қатъ гардидааст.
ضمن بازدید هیئت گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون سروزیر مملکت به ساختارهای دخلدار وزارت نقلیات و دیگر اداره‌های جمهوری سپارش دادند که برای رفع مشکلات چاره‌های ضروری اندیشیده شود تا حرکت معتدل نقلیات تامین گردد. در کیلومتر 140 محله سریقاش اساساً کارهای برقرارسازی و تازه کردن شاهراه ماشینگرد بین المللی از سیل ادامه داشته ساختارهای ساحوی وظیفه‌دار گردیدند تا تکنیک‌های علاوه‌ای سفربر کرده شود و مشکلات جای داشته سر وقت برطرف گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. جهت برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی در دهه کوچه‌باغ ناحیه واسه کارهای ساحل مستحکم کنی و تدبیرهای برقرارسازی جریان دارد. شرح بیشتر در گزارش همکارمان انور شاهی سیدعلیزاده. نیمه دوم روز 18 می سال روان بر اثر بارشات زیادی باران‌های پی در پی سطح آب دریای یاخسو یک بار بلند گردیده ساحل دریا را رخنه کرد که در نتیجه به منزل‌های استقامتی ساکنان دهه کوچه‌باغ جماعت دهات خدایا رجب و ناحیه واسه خسارات کلان رسانید. ضمن رخ دادن حادثه ناخوش طبیعی ساکنان توانستند منزل‌های استقامتی خود را ترک نمایند و خوشبختانه یگان تلفات جانی به قید گرفته نشده است. گفته می شود که آفت طبیعی در این موضع رخ داده از بارشات باران‌های در تل و تپه‌های ناحیه‌های مومن‌آباد و خوالین که به دریای یاخسو می‌گذرند به عمل آمد. باید یادآور شد که یک ماه قبل از رخ دادن این حادثه طبیعی از جانب کارمندان و متخصصان شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری اینچنین دیگر کارمندان و مسئولان ناحیه با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار در این موضع کارهای پیشگیری کننده به طور شبانه روزی به راه مانده شده بود و این تدبیر حال نیز با مرام ادامه دارد. باید گفت که همساله در موسم بارانگری‌ها سطح آب دریای یاخسو بلند گردیده ساحل‌ها را رخنه می‌نماید که در نتیجه به خواجگی خلق خسارات زیاد می‌رساند. معین گردیده است که عین زمان در ناحیه 27 موضع آسیب‌پذیر موجودند که پیوسته تعمیر و برقرارسازی و پیشگیری کنی آنها از چنین پیامدهای منفی انجام داده می شود. بر اثر بارشات باران‌های پرشدت روز 18 آمدن سیل و شستشوی ساحل دریای یاخسو زیاده از 60 خانه آب لایقه در آمد. عین زمان با مقامات‌های دخلدار، ساختارهای دخلدار، کارهای پیشگیری کننده، کارهای برطرف کننده رفته ایستاده است. چخیلی که شما دیده ایستاده اید. با دستگیری حکومت ولایت ختلان، حکومت ناحیه واسه و کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارها در این سمت ادامه دارد. عین زمان از جانب کمیسیای ناحیوی مبلغ ضرر معین کرده شده ایستاده است. عین زمان در کارهای برطرف کنی یگان مشکلات نیست. از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 3 تن سوزشواری دیزلی تامین کرده شده است. از جانب مقامات‌ها و خدمات‌های مدافع گردنی تکنیک و تجهیزات دسترس کرده شده است. ما حرکت میکنیم که در روزهای نزدیک برطرف کنی عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده را به انجام رسانیم. جهت برطرفسازی این حادثه دهشتبار طبیعی در دهه کوچه‌باغ ناحیه واسه ستاد مخصوص تشکیل و کمیسیه تأسیس داده شد. از جانب اعضای کمیسیه تأسیس یافته منزل‌های استقامتی و انشاءات یاریرسانی خراب گردیده ساکنان معین کرده شد. آفت طبیعی که سنه 18 می در دهه کوچه‌باغ ناحیه واسه به عمل آمد به 4 منزل استقامتی و 19 انشاءات یاریرسان آسیب رسانید که از اینها 3 منزل استقامتی قسماً، 1 منزل استقامتی و 19 انشاءات یاریرسان پورا خراب گردیدند که مجموعاً 61 انشاءات را در بر میگیرد. در این برابر راههای ماشینگذار با زمین‌های کشتی ساکنان این موضع آسیب دیده تگئه ماندند که به اهالی این روستا ضرر اقتصادی رسانید. در این موضع به خاطر پیشگیری از همه گونه بیماری‌های سرایتی همزمان کارهای بی‌ضررگردانی نیز از جانب متخصصان انجام داده شد. بهر نظارت دائمی و به تنظیم درآوردن مجروی دریاها با مقصد پیشگیری نمودن خوف سیل و آبخیزی‌ها و برطرف‌سازی سایه‌های خراب گردیده از جانب مسئولین اداره‌های دخلدار کارهای ساحل مستحکم کنی و تازه نمودن سایه‌ها انجام داده می‌شوند. انورشاه سیدعلیزاده، سید حامد شریف، عالمی میرزا، ناحیه واسه، اخبار. бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф инчунин эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон озмун оғоз гардид. гузориши Қамариддин Ҳусейнзода.
дар оғози чорабинӣ дар саҳни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат ҷиҳати татбиқи амалии дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бо шуғли доимӣ фаро гирифтани ҷавонон ва хатмкунандагон ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ бо ҷалби корхонаву муассисаҳои истеҳсолӣ хизматрасонии ватанӣ баргузор гардид ки аз он муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва намояндагони касбу кори гуногун дидан намуданд. Зимни баргузории чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ иброз намуданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳои пайвастаи худ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир намуда доимо таъкид менамоянд ки раванди назорати аз худкунии донишҳои муосир пурзур карда шуда насли ҷавон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. Бо таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли чорум аст ки раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистонро вобаста ба фанҳои математика, технология, иттилоотӣ, химия, физика, география ва ҳуқуқ барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон баргузор менамоянд. Қобили қайд аст ки баҳри баланд бардоштани завқи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи асосии умумӣ ва ибтидои касбии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ҳамзамон омӯзиши забонҳои хориҷӣ соли сеюм аст ки озмуни мазкур дар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ доир карда мешавад. Маврид ба таъкид аст ки завқи хонандагон дар мамлакат ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ ва дақиқ сол ба сол афзун гардида шумораи иштирокчиёни озмунҳо ба маротиб зиёд мегардад. ҳамзамон дар доираи маҳвораи ҷавонон бахшида ба рӯзи ҷавонон футбол ки бо пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ моҳи майи соли 2024 ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид ҷонибдорӣ ва тасдиқ намуда буд раёсати донишгоҳ баргузории мусобиқаи футболи худро байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳудуди шаҳри Душанбе барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон баргузор намуд. Дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби раёсати донишгоҳ як зумра кормандон ва донишҷӯёни фаъол бо сипоснома ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. таъмиру азнавсозии варзишгоҳи марказии шаҳри Хоруғ моҳи сентябри соли 2023 оғоз гардида аллакай дар арафи он майдончаҳои варзишӣ барои бозии баскетболу волейбол ва теннис ба истифода дода шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Моҳираи Тоир. дар марҳилаи нави рушди Бадахшон корҳои бунёдӣ суръату сифати тозаро касб намуда дар баробари иншооти таъйиноти иқтисодӣ дар шаҳри Хоруғ азнавсозии варзишгоҳи марказии шаҳр идома дошта бо анҷоми корҳои бунёдӣ шароити баргузории чорабиниҳои варзишӣ аз намудҳои давидан, баскетболу волейбол, теннис ва намуди якуми варзиш дар ҷаҳон футбол комилан мусоид мегардад. имрӯзҳо корҳои бунёдӣ аз ҷониби мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муросо ЭКО пеш бурда шуда маводи махсуси пӯшиши сунъӣ бо тамоми воситаҳои дигари марбут ба он аз пойтахти мамлакат интиқол ёфта сохмончиён ба пӯшондани майдони футбол машғуланд. дарозии майдони футбол 90 метру 50 сантиметрро дар бар гирифта паҳнои он бошад ба 62 метр баробар мебошад. лозим ба ёдоварист ки мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муросо ЭКО корҳои азнавсозиро дар ин иншооти барои варзишгарони вилоят муҳим моҳи сентябри соли сипарӣ оғоз намуда аллакай иншоот барои баргузории мусобиқаҳо аз рӯи намуди давидан, волейболу баскетбол мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. 10 рӯз шид стадиони варзишии шаҳри Хоруғ кор фаъолият карда сохтмон даҳон дода истодааст. соли 2023 дар майдони варзишии шаҳри Хоруғ кору фаъолият дорем. алҳол резинкаи мақсад баскетболу волейбол ба анҷом расидааст. зиёда аз 10 рӯз мешавад ки имсол мо алафи сунъиро ба анҷом расонда истодаем. 25 май соли 2024 дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии футбол ҷашн гирифта мешавад. мо кӯшишу ҳаракат мекунем ки мақсад ба ҷаҳони рӯзи 25 май ҳаракат карда стадиони варзиширо ба рӯзи ваҳдати миллӣ супорем ба мардуми
بدخشان. البته ورزشگاه مرکزی در برابر برگزار نمودن چهاربینی‌های سطح بلند از روی نمودهای گوناگون اینچنین میتواند همچون جای دایر نمودن چهاربینی‌های سیاسی سطح جمهوری خدمت نماید. ورزشگاه مرکزی شهر خوروغ برای 6000 جای نشست پیش بینی گردیده تحفه مناسبی خواهد شد به ورزشگران و باشندگان مرکزی ولایت در عرفه تجلیل عید وحدت ملی مردم تاجیک. ماهیره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خوروغ، اخبار. روند باثبات کارهای آبادانی و سازندگی در همه گوشه و کنار مملکت از جمله در ولایت خطلان با تامین جایهای نوی کاری با نیکوحالی مردم زمینه گذاشت. در دامی سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان در عرصه بین المللی نفوذ و موقع شایسته را صاحب گشته است. در رابطه با همین موضوع این لحظه همکارمون اسماعیل صاحب نظر از شهر باختر ولایت خطلان با ما مستقیما در تماس میباشند. مرحمت اسماعیل. تشکر. شام بخیر همدیاران گرامی. این لحظه ها ما در مرکز ولایت خطلان شهر باختر قرار داریم. باوری و اطمینان داریم که همین گونه شهرآشوب، همین گونه یک فضای آسایشته و سازگار در تمام گوشه و کنار مملکت هویدا است و ساکنان و مهمانان استراحت و فراغت کرده ایستادند. این لحظه ها امکان داریم بابت رشد و پیشرفت تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق مملکت صحبت داشته باشیم با ساکن شهر باختر آموزگار نعیمزاده بگمراد. چون یک شهروند اندیشه های خود را نسبت به رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر. واقعا هم وقتی که سخن درباره استقلالیت دولتی، روز وحدت ملی و صلح و صلاح سرتاسری در کشور عزیزمون می رود، خواه و ناخواه هر یک فرد جامعه را سوال به میان می باید که این همه تینجی و آرامی، پیشرفت و شکوفایی برای این ملت محبوب چگونه به دست آمده است و واقعا هم باید ما یک لحظه فکر کرده باشیم و به این سوال خویش می توانیم که پاسخ درست دریافت نماییم. زیرا فرزندان فرزانه این ملت علل خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملتمان در سالهای اول صاحب استقلال گردیدن وطن محبوبمان تلاش و زحمت‌های خویش را بهر پیشرفت و شکوفایی این وطن محبوبمان نثار نمودند و محض انا همین تلاش و زحمت‌های خسته ناپذیرانه فرزند فرزانه ملت، پیشوای معظم ملتمان بود که امروز شکرگزاری از آن میکنیم که ما توانستیم در یک دولتی از نگاه اقتصادی و اجتماعی رشد کرده زندگی به سر برده باشیم و واقعا هم این همه پیشرفت و شکوفایی ها را من همچون یک شهروند این وطن از زحمت‌های شبانه روزانه فرزند فرزانه ملتمان میبینم. زیرا ما توانستیم که در یک مدت خیلی کوتاه با آن دستاوردهای عظیم اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت‌های خوب نائل گردیده باشیم. واقعا هم بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی در کشور عزیزمان در برابر دیگر سمت و ساحه‌های مهم خواجگی خلق مملکت، ساحه معارف کشور ما نیز در یک حالت رشد و انکشاف مهم خود قرار دارد. واقعا هم مسئولیت هر یک آموزگار همین است که جوانان امروز را در روحیه وطن و وطن دوستی و خویشتن شناسی افتخار داشتن از چنین وطن زیبا و دوست داشتن هویت ملی ما باید تربیت نماییم و این امکانیت های موجوده از ما طلب میکند که جوانان را در روحیه خویشتن شناسی و وطن دوستی و متخصصی نان جوابگوی به بازار مهنت امروز آماده کرده باشیم که آنها توانند در آینده کشور عزیزمان را در همه سمت و ساحه‌های مهم خواجگی خلق مملکت رشد و انکشاف داده باشند. این وطن هر یک گوشه‌اش برای هر یک ساکن این فرد، برای هر یک ملت تاجیک عزیز ما هم مقدس و عزیز است و وقتی که ما به هر یک گوشه و کنار وطن محبوبمان سفر میکنیم واقعا هم دوچند حس وطن دوستی ما را باز هم فرا میگیرد. زیرا ما مشاهده میکنیم که واقعا هم دیر و زمان از امروز فرق میکند. یعنی این چی معنا دارد؟ معنای آن را دارد که کشور عزیز ما هر یک گوشه و کنارش هر یک لحظه و هر یک روز و هر یک ماه دیگرگون می شود و این شهادت از آن است که واقعا هم پیشوای معظم ملتمان
баҳри рушду шукуфоии ватани маҳбубамон шабона рӯз талош менамоянд ки кишварамон аз нигоҳи иқтисодию иҷтимоӣ яке аз кишварҳои рушдкардаи минтақа дар сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфта бошад. Ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати бисёр ҳам пурмуҳтаво. саломат бошед. воқеан ҳам тоҷикистони соҳиби истиқлол сол аз сол ба марҳилаҳои нави рушд қадам мегузорад. ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва акнун дар пеш истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти меҳан имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дошта то имрӯз ҳазорҳо иншооти гуногун таъинот бо назардошти шароити муосир сохта мавриди истифодаву баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ки дар хизмати сокинон қарор доранд ва умед ва бовариву итминон аст ки дар солҳои минбаъда низ ҳамин гуна ҳазорҳо иншооти дигар ки барои беҳтар гардидани сатҳу сифати кору рӯзгори сокинон нигаронида шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. баъд аз 17 сол аз чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо паҳлавони маъруфи тоҷик Сомон Маҳмадбеков ба хазинаи варзишии мамлакат медали биринҷӣ ворид намуд. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳӣ Обид. чуне ки шумо иттилоъ доред чанд рӯз аст ки дар шаҳри Абу-Даби охирин мусобиқаи ҷаҳонии дзюдо идома дорад ва дастаи мунтахаби кишвар дар ин мусобиқа бо муваффақият ҳунарнамоӣ доранд. аз ҷумла Обид Ҷебов ва Эмомалӣ Нуралӣ Берди Хоҷазода дирӯз ҳунарнамоӣ карданд. ҳарчанд ки онҳо ба финали мусобиқа набаромада бошанд ҳам, вале онҳо тавонистанд дар чандин рақобатҳои ҷиддӣ ғолибият ба даст биёранд ва ба қатори беҳтарин варзишгарони мусобиқа шомил гарданд. имрӯз шодию нишоти кули мардуми сарбаланди кишвар беҳадду канор аст, зеро Сомон Маҳмадбеков паҳлавони маъруфи тоҷик зимни иштирок дар марҳилаи финалӣ дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби ба баландтарин қуллаи варзиши ҷаҳон роҳ ёфта соҳиби медали биринҷӣ гашта Тоҷикистони азизро ба ҷаҳониён маъруфӣ кард. ин боз як дастоварду армағони беназири навбатии замони соҳибистиқлолии мардуми шарафманди тоҷик маҳсуб меёбад. аз муваффақияту музаффарияти варзишгарони тоҷик Сомон Маҳмадбеков зимни иштирок дар чемпионати ҷаҳон ва дар ин росто баланд бардоштани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кули мардуми кишвар эҳсоси сарбаландӣ намуда ифтихор аз фарзандони шӯҳратманди диёр мекунанд. ифтихори варзиши тоҷик чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон аз худ маҳорату малакаи фавқулода нишон дода Барзебко Даниэл аз Фаронса пеш аз муҳлат зафар ёфта ба даври дуюм рохат гирифт. дар даври дуввуми рақобат Сомон бо паҳлавон аз Ҳолланд Френик Девид бо чанд огоҳӣ ғалабаи соф ба даст овард. дар вохӯрии севум Сомон Маҳмадбеков бо Абдуғанӣ Абдураҳмон аз Миср ворди зӯрозмоӣ шуд. аз оғоз то анҷом варзишгари тоҷик бо маҳорати баланди техникию тактикӣ ҳунарнамоӣ намуда ғалабаи соф ба даст овард. сипас барои аз гурӯҳ баромадан варзишгари тоҷик аз Тото Григашвили аз Гулистон мағлуб шуда ба сабқати тасаллубахш рафт. барои медали биринҷӣ Сомон бояд ду вохӯрӣ гузаронад. дар сабқати якум бар варзишгари бетараф Давид Крапетян аз Россия пеш аз муҳлат бо ду имтиёзи вазари ғалабаи соф ба даст овард. барои ба даст овардани медали биринҷӣ бар варзишгари Гурҷистон Дмитрий Качилидзе ғалаба карда нишонаи биринҷӣ ба даст овард ки баъди 17 соли дастоварди Расул Боқиев дар Бразилия соли 2007 Сомон Маҳмадбеков дуввумин медали биринҷиро ба даст оварда Тоҷикистони азизро ба ҷаҳониён маърифӣ намуд. дар сабқати финалӣ бошад Тото Григошвили бар Темур Арбузов аз дастаи бетараф ғалаба карда сазовори медали тилло гардид ва дуввумин медали биринҷиро бошад намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Лё Ҷон Ван ба даст овард. самараи истиқлолияту ваҳдати миллӣ таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки дар зарфи солҳои истиқлолият варзишгарони тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ шарафи Тоҷикистонро ҳимоя менамоянд ва ба ифтихори ғолибияти онҳо парчами кишвари азизамон парафшон мегардад.
در دوره تدبیرهای عبوداری مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون پورا تعمیر گردیده. در نزد بینای آن آشخانه و میدانچه ورزشی جوابگو به طلبات زمان ساخته به استفاده داده شد. گزارش همکارانیم در این خصوص. رشد علم معارف و تیار کردن متخصصان سطح بلند طبی در محور سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در سالهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جمهوری با مقصد آماده کردن متخصصان کسبی در ساحه طب تدبیرهای مهم عملی کرده شده. کالج‌های طبی نو و زمانوی ساخته به استفاده داده شد. یکی از آنها مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون به شمار می‌رود. با مقصد مهیا کردن شرایط ارزنده تحصیل برای دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون تعمیر و تجدید کرده شد. کالج مذکور با تکنولوژی و دیگر واسطه‌های اساسی ساحه مجهز گردانیده شده. در آن از روی اختصاص‌های گوناگون طبی متخصصان کسبی تیار کرده می‌شوند. همزمان در نزد بینای کالج طبی ناحیه یوون میدانچه ورزشی و آشخانه بنیاد کرده شد. منبع دانشجویان کالج طبی ناحیه یوون در سیمخانه‌های زمانوی و دارای شرایط خوب تحصیل می‌کنند. این تدبیر مهم با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و رهبریت کالج طبی ناحیه یوون عملی کرده شد. میدانچه ورزشی و آشخانه برای دانشجویان را نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به استفاده دادند. تاکید کرده شد که میدان ورزشی و آشخانه در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد کرده شدند. نمایندگان از دستاوردهای مؤسسه و لوازمات علم آموزی دانشجویان که در صحن مؤسسه به نمایش گذاشته شد دیدن نمودند. برآمد کنندگان تاکید نمودند که امروز جوانان ما با عزم و اراده قوی و با ذوق بلند علم و دانش‌های معاصر را از خود نموده در ساحه‌های گوناگون حیات دولت و جامعه و به خاطر رشد کشور محبوبمان سعی و تلاش فعالانه دارند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون با دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون پیوسته تدبیرها اندیشیده شده ایستاده است. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون دارای 10 کاتدرا که در همه شرایط از تعلیم و تربیت نسل نو خوب براه مانده شده است. همه ساله در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون با این اختصاص ها ختم نموده و فعالیت خود را نیز براه مانده ایستاده است. در مجموع مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون 140 صنفخانه عمومی، حجره‌های کاری، صنفخانه‌های فنی، خاصه شیمی، فیزیک و فن‌های تخصصی، بیماری‌های درونی، اکوشری، گینکولوژی، اینچنین حجره اجرای دستعمل‌ها موجود است. مرکز تستی کالج نیز در همین بنا جایگیر کرده شده است. همه صنفخانه‌ها با تجهیزات و لوازمات تعلیمی مجهز بوده. درس‌های نظریوی و عملیوی از جانب آموزگاران با تجربه گذرانیده می‌شود. اکنون دانشجویان را ضرور است از امکانات موجوده ثمراناک استفاده نمایند تا متخصص بهترین ساحه گردند. در مؤسسه تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون میدانچه خردی ورزشی، آشخانه برهوا و تعمیر مؤسسه تعلیمی پورا برآورده شدند. هدف از این عملها برای جلب جوانان به راه آوردن به ورزش و تعلیم خوب گرفتن در صنفخانه‌های برهوا و پورا به استفاده دادن مؤسسه تعلیمی باشد. میدانچه ورزشی در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون با مقصد جلب توجه دانشجویان به ورزش و ترغیب و تشویق هرچی بیشتری طرز حیات سالم بنیاد گردیده است. من بعد دانشجویان این مؤسسه می توانند در میدانچه ورزشی زمانوی با بازی‌های گوناگون ورزشی مشغول شوند. همزمان آشخانه زمانوی که برای آموزگاران و دانشجویان در مؤسسه به استفاده داده شد دارای تمامی شرایط زمانوی می باشد. بخشیده به روزی جوانان تاجیکستان یک قطار آموزگاران و دانشجویانی که سهم ارزنده خود را در رشد و پیشرفت مؤسسه و اشتراک فعالانه در مسابقه‌های ورزشی و المپیادهای فن‌های تخصصی گذاشتند با تحفه و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان سری وقتی بوده به خاطر بهتر گردیدن سطح نیک و احوال ساکنان و حفظ و حمایه عنعنه‌های ملی روانه شده است. اگر ما بندها و جنبه‌های قانونی مذکور را هنگام برگزاری مراسم عزاداری و خرسندی رعایت نماییم، ضرورت و درستی این قانون را بیشتر درک خواهیم کرد. متاسفانه امروز بندهای این قانون از جانب بعضی ساکنان مملکت رعایت نمی شود. ادامه موضوع در گزارشی منوچهر علیزاده.
қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар мамлакати мо баъди қабул шудан воқеан паҳлӯи зиёди зиндагии моро ки ба маросими азодорӣ ва хурсандӣ рабт доранд ба танзим даровард. Вале чун зиндагӣ ҳамеша дар гардиш аст, мо ба раванду одат ва самтҳои дигари зиндагӣ рӯбарӯ мешавем. Чанд соли охир дар манотиқи гуногуни мамлакат як одат роиҷ шудааст ки онро ном ақиқа аст. мувофиқи талаботи ин одат падар бояд дар рӯзи ҳафтуми таваллуди фарзандаш агар духтар бошад як гӯсфанд ва агар писар бошад ду гӯсфанд қурбонӣ намояд. то куҷо ин анъана дуруст аст ва оё ба ҷо овардани он ҳатмист? дар мавзӯи исрофкорӣ ки имрӯз доғи ҷомеаи имрӯзаи мо шумо шудагӣ аст ва масъалаҳои бисёр нигаронкунанда дар он ворид шудагӣ аст, моро беташвиш гузошта наметавонад ва рӯи ин масъалаҳо мо бояд ҳар як фарди ҷомеа бетараф набошем. бахусус масъалаи исроф дар боби ақиқа чуне ки дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашн маросим бисёр хуб баррасӣ шудагӣ аст ва гузарондани маъракаи ақиқа дар он ҷо манъ гаштагӣ аст. дар шароити имрӯзаи мо саривақтӣ мебошад, зеро ки маърака ба гузаштани солҳоу замон шакли худ ва қолаби худро дигаргун мекунад. имрӯз маъракаҳое ки мо мегузаронем бисёр аз ҳадди зиёд пурхароҷот аст, серхароҷот аст. мувофиқи фиқҳи мазҳаби ҳанафӣ ки мо аз он пайравӣ мекунем, амали ақиқа амри мустаҳаб аст. амри мустаҳаб ин амре аст ки ихтиёрӣ аст ва дар он ҷо дар ягон шакли омадани маърака вуҷуд надорад. яъне аслан ба бечораву ниёзмандон тақсим кардани масолиҳи он ишора шудааст, на ин ки ба ташкил кардани маъракаҳои пурдабдаба, ҷалб кардани нафароне ки як ҷо ду ҷо хабар мебаранд ё ки бием ки онҳоро бием ки муаррифӣ мекунанд ё худнамоишӣ мекунанд. ин масъалаҳо бисёр масъалаҳои доғи рӯз гаштагӣ аст. мо мебинем ки ҷавононе ки нав оиладор шудагӣ ҳастанд ва дар пайи тадорук ва сарҷамъии оила ҳастанду фарзанддор мешаванд, ҳанӯз фарзанд дар роҳ аст, онҳо дар андешаи ақиқа ҳастанд ки чӣ гуна аз куҷо ва ба кадом роҳ як маблағе даст биёбанд ва ақиқа кунанд ки то ин ки аз ҷомеае ки дар атроф зиндагӣ мекунанд ақиб намонанд. дар адабиёти мо вобаста ба фарзанд муқаррароти дигаре омадааст ки он ба зиндагӣ наздику ба манфиати оилаву фарзанд аст. масалан оне ки падар бояд номи зебо ба фарзанди худ гузорад ва ё дар айёми ҳатто начандон қадим падарон чун фарзанддор мешуданд дарахти сафеддор ва ё аръар мешинонданд ва ё боғи бунёд мекарданд ва ин одат аз падар ба фарзанд мегузашт. бо мурури замон чун боғ ба мева мерасид, аз ҳосили он хонавода ва дигарон истифода мебурданд ва чун дарахтони сафеддор низ қад мекашиданд, онро барои сохтмони хона ва ё иншооти дигар истифода мекарданд. фарзанд низ чун ба воя мерасиду худ соҳиби оила мешуд, ӯ низ ин иқдомро анҷом медод. дар чунин анъана тарбия ва ободкорӣ дида мешавад. бо қабул гардидани қонуни миллӣ маъракаву маросими шаҳрвандон ба як низоми муайян дароварда шуд. инчунин он маъракаҳои хуруфотӣ, маъракаҳое ки худнамоишдиҳӣ буданд ва ё ин ки маъракаҳое ки асоси диниву миллӣ надоштанд, бо гузашти замон то андозе аз байн рафтанд, яъне моҳияти худро аз даст доданд. дар яке аз бобҳои қонуни миллӣ аз ҷумла моддаи 9 қонуни миллӣ ба маъракаву маросимҳое ки дар доираи оила баргузор карда мешавад ва ба таваллуди кӯдак рабт дода мешавад. ва дар қисми 4 моддаи 9 чунин омадааст ки гузаронидани маъракаи ақиқа маън аст. дар асл тавре мушоҳида мешавад ҳангоми гузаронидани ақиқа ба ҷуз аз харҷи зиёдӣ чизе дигаре нест. агар барои ояндаи фарзанд дар бонк пасандоз гузошта шавад, то ба синни донишҷӯияш аллакай як маблағи муайян ҷамъ хоҳад шуд. аз баргузории ақиқа бошад чӣ нафъ ба оилаву тифл аст? аз соли ки қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, зиндагии мо ба маротиб беҳтар хубтар шуд ва боз ҳам хубтар хоҳад буд агар боз ҳам бештар бандҳои ин қонунро мо риоя намоем. як далели оддӣ, то қабули қонуни мазкур дар тӯйҳои арӯсию домодӣ то 500-600 нафар меҳмон даъват мешуд. имрӯз бошад ҳамаги 150 нафар ва умуман тамоми бандҳои дигари ин қонун танҳо ба хотири беҳбудии зиндагии мо шумо ҳаст. чизи дигареро агар ба анъана дарорем беҳтар мебуд. масалан то синни 7-8 солагӣ омӯхтани як забони хориҷӣ ба фарзандон. ҳанӯз ҳастанд оилаҳое ки фарзандонашон ҳамаги 5-6 сол доранд ва ба ғайр аз забони модарӣ як забони хориҷиро медонанд. манушер ализода, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор.
имрӯзҳо аз ҷониби баъзе ронандагон қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дағалона вайрон карда мешавад ки далели паст будани маърифати ҳуқуқӣ ва бетаваҷҷӯҳӣ нисбат ба қонунҳои амалкунанда аст. чунин рафтори ронандагон дар бештарин маврид боиси сар задани садамаҳои нохуши нақлиётӣ мешавад. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳри Истаравшан. Истаравшан яке аз шаҳрҳои калонтарини ҳунармандӣ ва саноатии Тоҷикистони хуршедӣ ба ҳисоб рафта, туфайли рӯз аз рӯз беҳтар гардидани сатҳи зиндагии фаровати сокинон, шумораи нақлиёти гуногун тамои сабукрав дар ин кӯҳандиёр даҳҳо маротиба афзуда истодааст. назар ба маълумоти масъулини шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобили шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан имрӯз 21400 адад нақлиёти сабукрав ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. соҳибони воситаҳои нақлиёт пас аз таълим ва хатми гурӯҳҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ аз рӯи категорияҳо соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ шудаанд. аммо бархе аз ронандагон пас аз гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ бинобар паст будани маърифати ҳуқуқиашон қоидаи ҳаракатро дар роҳҳо дағалона вайрон мекунанд, эҳтироми пиёдагардро ба ҷо намеоранд, талаботи чароғакҳои роҳнаморо риоя намекунанд ва аз рӯи зарбулмасали худам шоҳу табан вазир амал карда сабабгори танбашавии нақлиёт ва сарзадани ҳар гуна ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ дар роҳҳои калони нақлиётгарди хиёбонҳои ба номи Исмоили Сомонӣ, Истиқлол, Ваҳдат ва дигар роҳҳо мегарданд. ҳарчанд 18 нафар корманди шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Истаравшан аз саҳари то поси шаб дар роҳҳои калони нақлиётгарди аҳамияти ҷумҳуриявии маҳаллӣ доштаи шаҳри Истаравшан фаъолияти густурдаи назоративу фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. ҳамоно баъзе аз ронандагон худро ба нодонӣ задаву дидае дониста қоидаи ҳаракат дар роҳҳоро вайрон мекунанд. дар ин баробар пиёдагардон низ маърифати ҳуқуқашонро пас зада ба ҷои аз роҳҳои зеризаминӣ ва чароғакдор истифода кардан роҳҳои калони нақлиётгардро аз ҷойҳои мамнӯъ убур карда ҷони хешро дар хатар меандозанд. бархе аз ронандагони воситаи нақлиёти сабуриву мусофиркашон бошанд дар ду канори роҳҳои танги нақлиётгарди назди бозори марказии хӯрокворӣ ва бозори амволу анҷомҳои шаҳр зери чароғакҳои роҳнамо ва ҷои гузаргоҳи пиёдагардон гузошта ҳаракати мӯътадили дигар нақлиётҳоро зери хавф мегузоранд ва ё сабабгори ҳодисаи нохуши нақлиётӣ мегарданд. бар илова чанде аз ронандагони нақлиёти масиркаш риояи қоидаҳои савор кардану фаровардани шаҳрвандонро ба гӯшаи фаромӯшӣ андохта на дар ҷои муайян шуда балки дар ҷои дилхоҳшон ва ҳатто дар хати дуюми ҳаракати нақлиёт таваққуф карда муҷиби сарзадани ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ мегарданд ва ин ҳама вайронкуниҳои қоидаи ҳаракат дар роҳҳо бинобар пастии маърифати ҳуқуқии чанде аз сокинони шаҳру деҳот ва ронандагони воситаҳои нақлиёт боис гардид ки аз ҷониби кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Истаравшан дар соли маърифати ҳуқуқӣ ва давоми наздик 5 моҳи соли 2024 даҳҳо адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода ба мақомоти дахлдор ирсол карда шавад. пас аз пахши гузориши таҳлилӣ аз ноҳияи айнӣ оид ба мақсаднок истифода нашудани замини назди беморхонаи марказӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ва таъмирталаб будани маҷмаи фарҳангии Нақибхон Туғрал масъулон тадбирҳои зарурӣ андешида мушкилоти ҷойдоштаро марҳала ба марҳала бартараф менамоянд. гузориши Далери Бозор. чанде пеш тавассути барномаи иттилоотии ахбори телевизиони Тоҷикистон доир ба истифодаи ғайримақсадноки заминҳои назди муассисаҳои тандурустиву таълимӣ ва ҳамин гуна таъмирталаб будани иншооти фарҳангӣ дар ноҳияи айнӣ гузориши таҳлилӣ пахш гардида буд. масъулон ба гузориши мазкур вокуниш карда барои бартараф кардани мушкилоти ҷойдошта як қатор корҳоро ба анҷом расониданд. хусусан аллакай дар як қисми замини назди беморхонаи марказӣ картошка киш намуданд ва корҳо дар ин самт идома доранд. با استفاده امکانیت‌های موجوده زیاد نمودن کشت زراعت گوناگون به منفعت کار میباشد. شعبه معارف ناحیه عینی نیز کارهای فهماندهی را دایر به استفاده مقصدناک زمین‌های نظم مؤسسه‌های تعلیمی جانب نموده می‌کوشند تا هر قطعه زمین را ثمراناک استفاده برند. این است که در زمین باقی مانده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه سنگستان که در گزارش مذکور به آن اشاره گردیده بود، امروزها محصولات گوناگون کشاورزی شناندند. بعد از نواری که در شبکه تلویزیونی تاجیکستان حالت زمین ها که قسمان کش نکرده بودند حالا اصلاح خود را یافت، پرراه در نزد شعبه معارف کمیسیا تشکیل کرده شده با همه مؤسسه های تعلیمی روان کرده شد و مؤسسه های تعلیمی موظف گردیدند که یک قطعه زمینی که در نزد مؤسسه
استفاده برند و همه زمین‌های نزد مؤسسه‌های تعلیمی کشت کرده شدند. از حاصلی که در زمین‌های نزد مؤسسه‌های تعلیمی رویانده می‌شود البته برای غذانو گردیدن خوراک مکتب بچگان که امروز از جانب برنامه آذوقه‌واری جهانی و با دستگیری مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه عملی گشته ایستاده است استفاده می‌برند. همین گونه در دایره گزارش مذکور از چند مؤسسه تعلیمی دیگر دیده نموده معلوم گردید که در دیگر مؤسسه ها نیز به استفاده زمین در اختیار داشته توجه زیاد کرده می شود، خصوصا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 دهه پودخین که در آن 240 خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند رفت خوب درسی و همین گونه استفاده مقصدناک زمین به مشاهده رسید. همین گونه حالت فرابخش و خوشحال کننده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 دهه گلیبود که در آن 266 خواننده تحصیل دارد به مشاهده رسید. در زمین نزد این مؤسسه امروزها کارتوشکر نشونمای خوب داشته، در دیگر گوشه‌اش محصولات گوناگون کشاورزی کش نمودند. در این مؤسسه روند تعلیم نیز خوب برای مانده شده، صنفخانه‌ها با اعانت‌های تعلیمی تأمین می‌باشند. ما اقدام گرفتیم که در زمین نزد مؤسسه خود امسال که از آن ثمرناک استفاده برده کارتوشکا کش نمودیم و بغیر از این باز یک زمینه هست که برای پالیزی ها استفاده بردیم که این هم امکانیت میدهد که ما محصولات از آن جمع آوری خویش رو برای در آشخانه مؤسسه استفاده بردن امکانیت میدهد. از دیگر پهلوی گزارش تحلیلی که این در حالت تامین طلب قرار داشتن مجمع فرهنگی نقیبخان تغرل بود، مورد آموزش بخش معماری و شهرسازی و اداره ساختمان ناحیه عینی قرار داده شده. ذکر می‌نمایم که پس از گزارش تحلیلی در مجمع فرهنگی نقیبخان تغرل با همراهی متخصصان ساحه ساختمان از حالت واقعی مجمع دیدن نمودیم. در حقیقتا مجمع فرهنگی نقیبخان تغرل بنابر سبب بارشات برف و بارشات باران یک چند از قسمت‌های مجمع احتیاج به تعمیر پیدا کردند. ذکر کردن به مورد است که مجمع فرهنگی نقیبخان تغرل با طرح و نمای خیلی زیبا و اسلوب خاص تاجیکانه ساخته شده، حفظ و نگهداری آن نیز مسئولیت بلند را طلب می‌کند. دلیری بازار، زرهون نعمت الله، ناحیه عینی برای برنامه اخبار. با خاطر رعایت حتمی قاعده‌های حرکت در راه و پیشگیری استفاده صدای بلند و گوشخراش از جانب موتورسیکلرانان در راه و کوچه‌های پایتخت، کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه عملیات گذراندند. شرح بیشتری موضوع در گزارش نوبتی. سال تا سال با تشبث و تدبیراندیشی‌های سازنده وضع راه و نقلیات در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بهتر و خوبتر می‌گردد. فرهنگ بلند شهرداری می‌باید تا این همه دستاوردها حفظ شوند. متاسفانه امروزها در اکثر مورد رفتار موتورسیکل سواران باعث خللدار گشتن آرامش ساکنان و مهمانان پایتخت می‌گردد. با صدای بلند و گوشخراش حرکت نمودن واسطه‌های نقلیاتی خود از جانب موتورسیکل سواران باعث نگرانی ساکنان و ساختار و مقامات گشته است. از این رو از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در راههای پایتخت عملیات مقصدناک تشکیل و راهاندازی گردید که در نتیجه چنین عملیات زیاده از 20 عدد موتورسیکل هایی که محرکشان به طلبات جوابگو نبوده، همزمان تجهیزات دودبراریشان خودساخته است و آواز گوشخراش دارند، به توقفگاه شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه دسترس کرده شدند. از جمله در نتیجه چنین عملیات مقصدناک، کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه راننده واسطه نقلیات سوزوکی حبیب الله بختیار ساکن شهر حصار کوچه بهزاد 81 را به خاطر حرکت گروهی با صدای بلند دستگیر نموده نسبت نامبرده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده واسطه نقلیات او به توقفگاه شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه آورده شد. 3-4 موتورسیکل شدیم در حرکت گروهی اداره کردیم در بیتانکا. من راننده همین تنوع موتورسیکل 370 با کوچه مرکزی با صدای بلند موتورسیکل رو اداره کردیم. برای صدای بلند گوشخراش با آواز بلند یک دو سه نفر که مثلا جمع برآمدیم برام خاطر بازداشت کردن. دیگه تکرار نمیشه.
ҳамзамон дар доираи амалиёти мақсаднок якчанд нафар аз ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ки бо садои баланд ва гӯшхарош дар роҳҳои пойтахт ҳаракат намуда оромии сокинонро халалдор менамуданд боздошт шуда автомобилҳои онҳо ба ҷаримагоҳи шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас гардиданд. мушоҳида гардид ки баъзе аз ронандагон чунин таҷҳизотҳои гӯшхарошро дар воситаҳои нақлиёти худ насб намудаанд ки албатта чунин ҳолат аз ҷониби нозирони роҳ ошкор гардида ин камбудиҳо бартараф карда шуданд. қобили зикр аст ки ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар ҳудуди роҳҳои нақлиётгарди пойтахт пайваста рейду санҷишҳо ва чорабиниҳои оперативӣ гузаронида мешаванд. ҷои таъкид аст ки риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амри зарурӣ буда он аз ҷониби ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бояд ба назар гирифта шавад, зеро иҷрои он барои фаъолияти мунтазами сокинон дар шаҳр ва муаррифии фарҳанги баланди ронандагӣ замина мегузорад. бо инобати ин шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ҳамчун мақомоти ваколатдори соҳа аз ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб мекунад ки бечуну чаро қоидаҳои бехатариро риоя намоянд ва ба дигарон ҳангоми гашту гузор дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе монеа эҷод накунанд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон имрӯз дар шаҳри душанбе аз ҷониби кормандони академияи миллии илмҳои тоҷикистон роҳпаймоӣ доир гардид. таваҷҷӯҳ намоед. имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ҷавонон чорабинии маърифатӣ ва роҳпаймоӣ баргузор гардид. ҷамъомад бо ибтикори академияи миллии илмҳои тоҷикистон доир карда шуд. дар он роҳбарият кормандони академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва ҳайати васеи донишҷӯён иштирок намуданд. маврид ба таъкид аст ки ҳамасола сокинони шаҳри душанбе ин рӯзи ҷавононро бо дастовардҳои тозаву муваффақияти пайдарпай истиқбол мегиранд. ҷавонон ки нерӯи пешбарандаи давлату миллат маҳсуб меёбад, онҳо ҳамеша аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат дастгирӣ меёбанд. зимни баргузории чорабинӣ масъулини академияи миллии илмҳои тоҷикистон аз ташаббусҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ба нафъи мардуми сайёра самари мондагор нишон дода истодаанд ибрози назар намуданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ маҳз дар заминаи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустамӣ эмомалӣ сиёсати давлатии ҷавонон ба яке аз самтҳои муҳими стратегии кишвар ва пойтахти он табдил ёфта дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба қишри ҷавони ҷомеа дар марҳилаи бунёди давлати навини тоҷикон ҳамчун созандагони ояндаи тоҷикистони соҳибистиқлол таваҷҷӯҳ ва боварӣ карда шуд. ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои ҷавонон аз ҷумла беҳдошти вазъи таълиму тарбия, соҳиби ихтисос, касбу ҳунар ва ҷойкор гардонидани онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда баҳри дастгирии ҳамаҷонибаи ҷавонон барномаҳои мушаххас ба тавсиб расонид. дар натиҷа доираи васеи ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим, омӯзиши касбу ҳунар ва илму маърифат фаро гирифта шуд. ҷавонони кишвар ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надода дар шароити тораф вусъат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо ва таъсири манфии унсурҳои фарҳангиву тамаддунии бегуна манфияту арзишҳои миллиро ҳимоя мекунанд ва дар мубориза бо ҳама гуна хавфу хатарҳои бар зидди давлату миллати худ равона шуда омода мебошанд. дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба як зумра кормандони ҷавон ва донишҷӯёни фаъол барои фаъолияти намунаашон бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. иброҳим назрозода, маҳмадсаиди камол, шаҳри душанбе, ахбор. дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино бахшида бар рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҳти унвони ҳифзи солимии ҷомеа маъруми мост чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. гузориш дар ин мавзӯъ. ба муносибати фарорасии рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино таҳти унвони ҳифзи солимии ҷомеа маъруми мост чорабинии тантанавӣ баргузор шуд ки дар он роҳбарон ва намояндаҳо аз ҳизби халқи демократии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳри душанбе, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе, инчунин доираи васеъи омӯзгорони донишҷӯёни донишгоҳи мазкур иштирок намуданд. нахуст баромадкунандаҳо аҳли таъллоро вобаста ба ин санъат таҳният гуфта
جوانان کشور را نیروی بزرگ، پیشبرنده و سازنده ارزیابی کردند و عاید به دستگیری دولتی جوانان، پهلوهای گوناگون و رشد منبعث حیاتی آنها حرفهای سازنده گفتند که حالا در کشور نقش جوانان در همه سمت و ساحه‌های حیاتاً مهم برجسته میباشد و رشد اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مملکت از کار و پیکار جوانان وابستگی عمیق دارد. در همایش بیان شد که جوانان سعادتمند دیار امروز با شکرگزاری از فضای آباد و سازنده پای علم و دانش اندوزی، سازندگی و بنیادکاری بوده در حفظ صلح و ثبات، استقلالیت کشور سهم مناسب دارند. از این رو حکومت کشور به این طبقه جامعه در سیاست دولتداری اهمیت بیشتر می‌دهد و برای آینده سازگار و بهتری آنها شرایط‌های مساعد را فراهم می‌نماید. همزمان در برآمد خویش برآمدکننده ها عرض داشتند که در زمان معاصر برای هم قدم زمان بودن و رشد دولت و جامعه را تامین کردن، آموزش علم و دانش، مخصوصا علم های طبیعی، ریاضی دقیق و از خود کردن کسب و هنر راه یگانه و مهم می باشد که به این جهت باید هر یک جوان کشور دقت مخصوص بدهد. همین طریق بیان شد که منشأ افتخار و سرفرازی است که جوانان ما دارای حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی و وطن پرستی بوده در مبارزه با همه گونه خوف و خطرهایی که ضد دولت و ملتند آماده میباشند و منفعت‌های ملی را از هر منفعت‌های دیگر بالا می‌دانند و در راه سازندگی و بنیادکاری و جهت دستیابی به مرام مقصدهای نیک تلاش بیشتر می‌نمایند. در این مورد به دستاورد و نائل شدن به نتیجه‌های مثبت دانشجویان و کارمندان جوان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا مورد یادآوری میباشد که با اشتراک فعالانه در آزمون‌های سطح جمهوریوی و بیرون از کشور نیز در سمت‌های گوناگون به دستاورد و نتیجه‌های مثبت نائل شدند و با این طریق نفوذ دانشگاه مذکور را نیز بلند بردند که در عرفه استقبال از روز جوانان تاجیکستان با قطار آنها در فضای تنتنوی سپاسنامه و افتخارنامه‌ها، تحفه‌های خاطره‌ای سپاریده شد. نقش جوانان در تحکیم استقلالیت آزادی و پیشرفت جامعه متمدن بسا بزرگ است. در حاشیه تجلیل از روز جوانان تاجیکستان در ناحیه شهر نو چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار گردید. گزارش فریدون صبحان و صدرالدین ابراهیم. بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان در ناحیه شهر نو واخوری رهبریت ناحیه با جوانان فعال و پیشرفت و موفق و کامیاب دایر گردید. ضمن همایش گفته شد که سیاست دولتی جوانان زیر رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مرحله به مرحله عملی گردیده در مملکت جهت رشد و انکشاف جوانان و با همه شرایط و امکانات معاصر تامین نمودن آنها قانون‌های عمل کننده و برنامه‌های دولتی تطبیق گردیده ایستادند. واقعا جمهوری تاجیکستان دولت جوان و مستقل است و در برابر این قریب 70% اهالی را نیز جوانان تشکیل می‌دهند. در دوران صاحب استقلالی مملکت در سمت بلند برداشتن مقام جوانان در حیات جامعه، فراهم ساختن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت آنها، علم و کسب آموزی، از خود کردن زبان‌های خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تمام شرایط ضروری مهیا گردیده جهت در عمل تطبیق نمودن تشبس‌های جوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است. همه این از سیاست خیرتمندانه و ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میباشد که امروز در همه قشرهای جامعه جوانان چی در ساحه علم، معارف، تندرستی، ورزش از جانب پیشوای معظم همه جا دستگیری یافته. از این امکانیت‌ها جوانان ما ثمرناک استفاده برده است. این است که جوانان ناحیه شهر نو با درک بلند ملی و احساس غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت در چاره‌بینی‌های سطح بلند از جمله مسابقه و المپیادهای بین‌المللی و جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گردیده پرچم تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند برداشتند. در این برابر تأسیس کوتاهای پرزیدنتی و پیشنهاد برنامه‌های گوناگون تعلیمی اینچنین با استیپندی‌های پرزیدنتی دستگیری نمودن جوانان امکان فراهم آورد تا آنها مقام و منزلت خویش را در بین ساکنان پیدا نمایند. طول 3 سال می باشد که طبق آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در ناحیه شهر نو می باشند. اولا منتداری صمیمانه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می رسانم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های مساعد را برای صاحب کسب و کار گشتن و دانش انداختن فراهم آورده است. ما جوانان سعادتمند تاجیک زاده دوران صاحب استقلال کشور محبوبمان از محبت و صمیمیت به اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته بهره‌ور بوده پیروی این شخصیت بی‌نظیر در راه سازندگی و بنیادکاری وطن بهشت آسایمان تاجیکستان عزیز و محبوب
تا ابد باقی میمانیم. قید کردن ضرور است که وطندوستی و میهنپرستی جوانان در دوره معاصر اهمیت خاصه کسب کرده. هر یک جوان با ننگ و ناموس کشور را لازم و ضرور است که جهت آموزش علم و دانش، کسب و هنر مشغول گردد، به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت ارزشگذار باشد، از گرویدن به هر گونه گروه‌های افراطی خودداری نموده زیرکی سیاسی را از دست ندهد و در عموم خودشناس و خودآگاه باشد. در فرجام چهاربینی تنتنوی بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان به یک قطار جوانان فعال ناحیه سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تقدیم گردیده. با مقصد آگاهی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن بایوغنی تاجیکان در اساس دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شاه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه نشر و دسترس ساکنان مملکت گردانده می شود. در دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفورов در رابطه با این اقدام تاریخی همایش برگزار شد. گزارش محمود احمدزاده و الیاس باباجان. با مقصد هم‌آوازی و تطبیق عملی تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به هر خانواده ساکن کشور جلب توجه همگان به مطالعه شاهنامه در مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov تحت عنوان نقش شاهنامه فردوسی در تحکیم و گسترش زبان و ادبیات و علم و فرهنگ تاجیک همایش بین‌المللی برگزار گردید. در همایش علمی شرکت کنندگان نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، عالمان، استادان و دانشجویان ضمن یادآوری از اقدام‌های شایسته پیشوای ملت در سمت احیا و ترغیب ارزش‌های ملی تاکید داشتند که در سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بزرگداشت چهره‌های ماندگار تاریخ ملت ارج گذاشتند و مقام و جایگاه سخنوران، حکیمان و دانشمندان گذشته ما نقش محوری دارد. دانش و عقل، نیکو، بدی، عفت و پاکدامنی، محبت و عداوت، صداقت و خیانت، قهرمانی و وطنداری و امثال این مهمترین موضوع‌های میباشند که شاعر بزرگ ابوالقاسم فردوسی در پرتو هر یک داستان نازکانه در کتاب شاهنامه مطرح نموده است. ریاست دانشگاه دولتی خوجند تصمیم گرفت که همایش بین‌المللی بزرگداشت شاهنامه و نقش شاهنامه در شناخت تاریخ فرهنگ و ادبیات ملی تاجیک را برگزار نماید و این پیش از همه تاکید بر آن میکند که واقعا جامعه امروز ما برای شاهنامه خوانی و در زمینه این اقدام به تحکیم هویت ملی، تحکیم عالی وطنداری، خردگرایی نیاز دارد و در حالی که در زمان معاصر در ایام جهانی‌شوی برخوردهای فکری جریان دارند، مطالعه شاهنامه یکی از راه‌های مهم تقویت تفکر و اندیشه ملی است و به همین خاطر در این همایش هم پیشنهاد شد که با استقبال از تشبث پیشوای معظم ملت محفل‌های شاهنامه خوانی احیا گردند، تعلیم و تدریس شاهنامه در تمام رشته‌ها، در تمام زینه‌های تحصیلات به راه مانده شود. بخش دیگر همایش در کافدره ادبیات کلاسیکی فاکولته فیلولوژی تاجیک برگزار گردید و تاکید شد که مطالعه عمومی شاهنامه تحکیم دهنده خودشناسی ملی، وطنداری و میهندوستی، پاکی و راستی، نکوکاری، دوستی و رفاقت همیشگی و شناخت بهتری فرهنگ و تمدن خلق‌ها نقشی سازگار می‌گذارد. ضمن بیان اندیشه‌ها پیشنهاد گردید که جهت عملی سازی تشبث نادر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باید با تقدیم شاهنامه به هر خاندان باید در همه مؤسسه‌های معرفتی زینه تحصیلات شروع از کودکستان‌ها تا مکاتب عالی محفل‌های شاهنامه‌خوانی و همزمان بر اساس آن آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار کرده شود. در همایش بین‌المللی نقش شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در تحکیم و گسترش زبان و ادبیات و علم و فرهنگ تاجیک شرکت کنندگان عالمان دایر به موضوعهای سهم پیشوای ملت در ترغیب و نشر شاهنامه فردوسی، شهرت جهانی فردوسی و شاهنامه او و دیگر موضوعهای وابسته به آن برآمد کرده بیش از 120 مقاله‌های علمی پیشنهاد نمودند و همگان در رفت اظهار نظر مقاله‌های علمی اقدام نوبتی نشر نو شاهنامه و دسترسی آن به هر عائله و مطالعه آن را مهم شایسته ارزیابی نمودند. تأمین امنیت و ثبات، حفظ سرحد دولتی و ارزش‌های ملی قرض شهروندی هر یک فرد آگاه و بیداردل میباشد. با درک مهمیت این مسئله جوانان سعادتمند تاجیک با افتخار بلند وطنداری به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده خدمت حربی را سربلندانه ادا می‌نمایند. گزارش شهزاد ایدیبک در این خصوص.
خدمت در صف قوای مسلح و حفظ وطن برای هر یک جوان مکتبی بزرگی حیات، جسارت و مردانگی و دلیری و شجاعت به حساب می رود. در برابر این با بجا آوردن خدمت حربی جوانان کفیل صلح و آسایش، امنیت دولت و جامعه و زندگی شایسته مردم بوده وظیفه شهروندی و قرض فرزندیشان را در نزد وطن مادر اجرا می نمایند. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه چورابینی تنتنوی در حاشیه روز جوانان تاجیکستان بخشیده به قبول سوگند حربی نوازکاران دعوت بهاری در قسم حربی 0121 قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. مقصد از برگزاری چورابینی مذکور برای بالیدروهی سربازان و افسران و والدین سربازان و افسران می باشد. همگان میدونیم که امروز در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نمودن روز از روز خوبتر و بهتر شده است و همگان میدونیم که امروز هر نفری که شهروند جمهوری تاجیکستان است با خود قرض شهروندی هر یک شهروند است که امروز و در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند. در زمان صاحب استقلالی حکومت مملکت با تشکل و تقویت اقتدار مدافعوی ارتش ملی دقت مخصوص ظاهر نموده در برابر ساخته به استفاده دادن بناهای زمانوی جهت مستحکم نمودن بازه مادی و تکنیکی جزو تامهای قوای مسلح تدبیرهای مهم و سریع را عملی می نماید. فراهم بودن شرایط مساعد خدمت است که سالهای اخیر جوانان با حس بلند وطن دوستی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گشته با سر بلند خدمت وطن مادر را ادا می کنند. همچنین شرایط خوبی خدمت امکانیت می دهد که جوانان از مکتب شجاعت و مردانگی گذرند و جسماً و روحاً آب و تاب یابند. طول یک سال دو ماه مشارکت در صف قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قسم حربی 0121 خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستادم. باعث افتخار و شرفمندی است که امروز من جوانی زاده دوران استقلالیت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستادم. امروز با اقدامات قسم حربی 0121 قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز جوانان تاجیکستان همزمان سوگند یادکنی نودوشتگانی بهار 24 با شکوه شامتی خاصه تجلیل گردید. همزمان دسترخوان دانه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای سربازان با یک شکوه شامتی خاصه آراسته شد. خدمتچیان حربی قوای مسلح از گذشته پر افتخار و عبرت‌آموز ملت فرهنگی و صلح دوست، صاحب معرفت و تمدن ساز و آبادگر و سازنده تاجیک سبقه مردانگی گرفته برای محافظت وطن اجدادی خود دولت صاحب استقلال امان کمر همت بستند. در عین زمان افسران و سربازان شجاع قوای مسلح تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی روانه نموده با عزم و اراده قوی صادقانه خدمت می نماید. شاهزاده دیبک، جهانگیر سمیوف، مقصد اخبار. در شهر وحدت با مقصد تقویت احساس خودشناسی و خودآگاهی جوانان و نورسان، پیشگیری آنها از دست زدن به عملهای نامطلوب و بلند برداشتن معرفتی حقوقی در بین جامعه با جوانان و فعالان شهر واخوری دایر شد. گزارش محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده. راهاندازی چاره‌بینی‌های گوناگون با مقصد پیشگیری نورسان و جوانان از عملهای نامطلوب که طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در همکاری با بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در شهر وحدت و نمایندگی از ساختار و مقامات دولتی شهر دایر و برگزار کرده می‌شوند، همچون تدبیرهای سودمند و سریع ارزیابی می‌گردد. دایر نمودن واخوری و چاره‌بینی‌ها، تشکیل و برگزار نمودن اکسیای وطن‌دوستانه، محفل‌های علمی و ادبی در محله‌های اهالی‌نشین و تشکیلات و مؤسسه‌ها با اهل جامعه هدف اصلی کارمندان بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در شهر وحدت میباشد. چون این تدبیر سودمند با اهل جامعه، کارمندان کسب و کار گوناگون از جمله نورسان و جوانان با نمایندگی از مسئولان و کارمندان بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در شهر وحدت در مؤسسه‌های تعلیمی، کالج و محله‌های اهالی‌نشین شهر وحدت برگزار گردید. باعث افتخار است که امروز ما مردم کشور در فضای صلح و آسایشتگی به سر میبریم و شکرانه از ثبات و امنیت کشور مینماییم. امروز ها
дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби вали муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти бунёди мактабу маориф ҷойҳои ҷамъиятӣ чӣ китобхона бонкҳои тиббӣ чӣ инфраструктураи иҷтимоӣ ба таври густурда ҷараён дорад. гуфта шуд ки аз ҷониби бахши дин танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳри ваҳдат давоми 5 моҳи соли ҷорӣ 20 маротиба чунин вохӯрию чорабиниҳо доир карда шуд ки дар чунин тадбирҳои судманд наврасону ҷавонон фаъолона иштирок намуда иброз доштанд ки бо таҳсили аъло ва кору пайкори намунавӣ дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. ба қадри неъмати чун истиқлолияту давлатдории миллӣ расидан, арзишҳои муқаддастарини давлату давлатдориро дарк намудан ва ҳифз намудани онҳо ин ҳам қарз, ҳам масъулият ба шарафу номуси ватандорӣ, ифтихор аз давлату миллати хеш ва талошу заҳмати ҳар фарди бедордили ҷомеа баҳри худшиносӣ ва фарҳанги волои миллӣ мебошад. қайд кардан ба маврид аст ки нақши фарҳанг ташвиқоту тарғиботи таълиму тарбияи насли наврас дар ҳамин раванд дар таҳкими эҳсоси ватандорӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба таърихи ниёгон ва дар пешгирӣ аз низоъҳои иҷтимоӣ ниҳоят бузург мебошад. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, ваҳдат, ахбор. маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи вилояти хатлон бо мақсади истифодаи дурусту бо мавриди телефонҳои мобилӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо ҷалби сокинон ҳамоишҳои маърифатӣ ва семинарҳои омӯзишӣ ба роҳ мондааст. тафсилоти бештар дар гузориши исмоили соҳибназар ва мусои нурмуҳаммад. бо мақсади баланд бардоштани савияи донишу маърифатнокии ҷавонону наврасон дар самти истифодаи нодурусту хатарзои воситаҳои технологияи муосир аз ҷумла гароиши онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ бо истифодаи нодурусту бемавриди телефону интернет дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо аз ҷониби масъулину мутахассисони маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионии назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон миёни аҳли ҷомеа бахусус хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорону волидайни онҳо семинарҳои омӯзишӣ ва суҳбату вохӯриҳои судманд идома дорад. тавре мутахассисон иброз менамоянд дар замони муосир ва бархурди тамаддунҳо рушду пешрафти технологияи коммуникатсионӣ барои таҳсил, фаъолияти самарабахш, беҳбудии рӯзгор ва рушду ташаккули ҷаҳонбинии ҳар як шахс нақши муассир дорад, аммо дар ин баробар аз паёмадҳои манфии он низ эҳтиёт бояд кард. зеро таҳлилу хулосаи коршиносон нишон медиҳад ки дар ҳар як шабакаи иҷтимоӣ ҳазорон гурӯҳҳои алоҳида созмон дода мешавад ки аксарияти онҳо бо номҳои мустаъор ва иттилооти дурӯғ ба қайд гирифта мешаванд. маъмурияти шабакаҳои иҷтимоӣ низ ба хотири манфиатҳои тиҷоратӣ ба муҳтавои суҳбатҳои гурӯҳ кам аҳамият медиҳанд ва қариб ки онро назорат намекунанд. дуруст аст ки дар аввал баъзе саҳифаву гурӯҳҳои дохилии шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсади мусоидат ба забономӯзӣ, тарғиби арзишҳои фарҳангиву сайёҳӣ, мулоқотҳои ҳамсинфон, ҳамкасбон, ҳаммиллатон ва ба ин монанд самтҳо таъсис дода мешаванд, вале бо бештар гардидани аъзоёну иштирокчиёни он ҳадафҳои гурӯҳ тағйир меёбад ва аз ин имконият гурӯҳҳои манфиатҷӯ истифода намуда идеяҳои худро таблиғ мекунанд. маҳз дар ҳамин марҳила шабакаҳои иҷтимоӣ хатарзо мегарданд. бо ҳамин мақсад масъулини маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионии вилояти хатлон баргузориву тақвияти чунин ҳамоишҳои омӯзишиву фаҳмонидадиҳиро миёни ҷавонону наврасон дар баробари барномаи таълимӣ ва назорати падару модарон ба манфиати кор медонанд. мақсади аз баргузории ин гуна семинарҳо аз он иборат аст ки имрӯзҳо дар ҷомеаи мо хонандагон волидайно ғайрисамаранок истифода бурдани телефонҳои мобилӣ ва вақти гарони худро сарф мекунанд ва мо дар ҳар як саҳифаи намоиши худ имрӯз қайд намудем ки агар волидайни оид ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар таълиму тарбияи фарзанд ки дар яке аз бобҳояш қайд шудааст ки бояд хонандаи муассисаи таълимӣ аз телефонҳои мобилӣ истифода набурда ва ба ҷои он аз китобҳои таълимӣ ва электронӣ истифода барад. тибқи иттилои масъулин то ин муддат суҳбату вохӯрӣ ва ҳамоишҳои омӯзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои
باختر، لیوکند، دوستی، جیهون، کوشانیان و عبدالرحمن جامی برپا گردیده در دیگر شهر و ناحیه‌ها ادامه دارد. با عقیده کارشناسان و روانپزشکان یکی از خطرهای دیگری صحیفه و گروه‌های بعض شبکه‌های اجتماعی دور نمودن انسان از اصل اجتماعیش میباشد، زیرا انسان همچون موجودات اجتماعی در دایره جامعه رشد میکند. با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی که در اساس مناسبت ویرتوالی و غیر معمولی به مانند شناسایی و صحبت و بازی‌های ویرتوالی و غیر عمل میکند، انسان آهسته آهسته از مناسبت‌های معمولی دست میکشد. از این لحاظ توصیه داده شد که متخصصان ساحه، اهل جامعه، روشنفکران، خصوصا پدر و مادران را ضرور است که در سمت تربیت اخلاقی و معنوی نسل نورس توجه مخصوص روانه کرده استفاده تلفن و وارد شدن به شبکه‌های اجتماعی آنها را زیر نظارت قطعی قرار دهند. در شهر دوشنبه семинари علمی عملی در موضوع حل مشکل‌های مبرم ساحه چاره‌واداری با استفاده از اصول و تکنولوژی‌های معاصر دایر شد. گزارش همکاران ما ادامه دهنده این موضوع است. дар семинар таҳризии усулҳои муосири ташхис, пешгирӣ ва табобати касалиҳои сироятии ҳайвонот, бемориҳои ғайрисироятӣ ва инвазионии чорвои кишоварзӣ ва табобати касалиҳои сироятии ҳайвонот, коркарди чорабиниҳои ветеринарию беҳдоштӣ, таҳризӣ ва мукаммалгардонии технологияи муосири истеҳсоли маводҳои биологӣ, кимиотерапевтӣ ва маводи ташхисӣ, коркарди пешниҳодҳои инноватсионӣ доир ба самтҳои афзалиятнокӣ, рушди илми соҳа, таблиғоти дастовардҳои илмӣ ва истифодаи таҷрибаҳои муосири соҳаи тиббӣ, ветеринарӣ, истифода ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмӣ дар истеҳсолот ва тайёр намудани кадрҳои илмӣ муҳокима гардиданд. семинаре ки имрӯз баргузор гардид дар ҳалли мушкилиҳои мубрами соҳаи чорводорӣ ва парранда равона карда шудааст ва дар ин семинар бояд қайд кард ки дар бисёр проблемаҳои мушкилии имрӯз соҳаи чорводорӣ ин пешгирии бемориҳои сироятӣ ки аз ин чорро ниҳоят бештар талаф меёванд гузаронда мешавад. шӯъбаи бетехнология дар ин семинар як қатор дастовардҳои илмии олимонро пешкаши мутахассисони соҳаи чорводорӣ карданд ва бояд қайд кард ки кормандони шӯъбаи бетехнологияи маводҳои ветеринарӣ ба як қатор дастовардҳои илмии назаррас ноил гарданд. аз қабили маводҳои биологӣ ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ нақши муҳимро мебозад, таъризӣ намуда силсилаи озмоишии онро дар хоҷагиҳои чорводорӣ низ татбиқ намуданд. мо дар оянда кӯшиш кардани ҳастем ки истеҳсоли васеи маводҳои биологиро баромонем, зеро имрӯз вақти он расидааст ки мо бояд истеҳсоли маҳсулоти доруворӣ ватанӣ худ бахусус маводҳои биологӣ ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ равона карда шудааст баромонем. зикр шуд ки давоми солҳои охир олимони тоҷик ба гирифтани зиёда аз 10 патент оид ба ихтирои маводи дорувории пешгирикунандаи ватанӣ ва усулҳои самаранокии табобат ва мубориза зидди бемориҳои сироятиву инвазионӣ ноил гардиданд. дар баробари ин олимони тоҷикистон китобҳои соҳавӣ ва дастуру тавсиянома оид ба ташхис, пешгирӣ ва табобати бемориҳои сироятии ҳайвонотро нашр карданд. чорводории соҳаи муҳим ба ҳисоб рафта барои рушди он тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. ноҳияи восеъ дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифат саҳми арзанда доранд. имрӯзҳо дар ин ноҳия маъракаи ҷамъоварии сабзавот ва кишти пунбадона идома дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Анваршоҳи Сайдализода. дар хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии ҷамъиятҳои деҳотии ноҳияи восеъ барои зиёд намудани истеҳсоли номгӯи маҳсулот, иҷрои дурнамо ва расидан ба яке аз ҳадафҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ, аҳли заҳмат аз ҳар як қитъа замини корами дар ихтиёр доштаи худ пурсамар истифода менамоянд ва ба ин васила талаботи бозори истеъмолиро бо маҳсулоти тару тозаи хушсифат ғанӣ мегардонанд. дар ноҳия майдони умумии заминҳои корам 22496 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 14136 гектараш заминҳои обӣ мебошад. дар мавсими имсола кишоварзон номгӯи зиёди зирояти ба иқлими ноҳия мутобиқро кишту парвариш намуда истодаанд. дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва албатта пешвои муаззами миллат барои самаранок ва оқилона истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин ва гирифтани 3-4 ҳосил аз заминҳои обӣ ба ҳама хоҷагиҳои деҳқонӣ ва заминҳои президентӣ назди ҳавлигӣ вохӯриҳо ва суҳбатҳо гузаронда шуда истодааст. аллакай имрӯз мардум дарк кардааст ки дар замин чӣ хел кор кунанд, бо замин чӣ хел муносибат кунанд ва чӣ хел истифода барад.
یکی از سمت‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت رزقاوری کشور میباشد. کشاورزان ناحیه در تامین امنیت رزقاوری مملکت سهم خود را گذاشته ایستادند. طبق اطلاع مسئولان در حدود ناحیه 3800 خوجگی و کооپراتیوهای استحصالی عمل می‌نمایند. زحمتکشان مهنت حلال و صافت‌دلانه استفاده تخمی‌های خوشصفت، آب و زمین و نوری‌های مینرالی را وسیله خوبی گرفتن حاصل فراوان ارزیابی می‌نمایند. امسال در زمین‌های کرمی ناحیه طبق دورنما در میدان 7590 گکتار پنبه‌دانه، 10800 گکتار غله، 752 گکتار فلزی‌ها، 385 گکتار کارتوشکا، 580 گکتار پیاز و 106 گکتار سبزی پرورش کرده می شوند که علاقه نقشه دورنمای اکثر زراعت‌های ذکر گردیده پورا اجرا گردیده است. طوری دیده ایستاده در صحرا نشونمای پیاز خوب به چشم می‌رسد و روزهای نزدیک به بازار استعمالی پیشنهاد کرده خواهند شد. ناحیه 522 گکتار کشتی بروقتی پیاز گذرانده است که دهقانان پیاز بروقتی جمع‌آوری نموده و صادرات نگرانیده شده می شود، هم به بازارهای داخلی ناحیه بیرون از ناحیه و شهر دوشنبه بختر پیاز بروقتی ما علاقه به فروش برآورده می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان در سیاست اقتصادی خود استفاده ثمراناک زمین را در مد اول گذاشته، جهت نظارت آن یکچند برنامه و لایحه‌های سوحوی را مورد عمل قرار داده است که این روند به شک به دستگیری پیوسته دهقانان نگرانیده شده است. امسال با زیاده از 380 خوجگی دهقانی ناحیه تخمی خوشصفت زراعتی کشور گندم، جوارمکای دان، کارتوشکا و نخود، زغیر، پامیدور، بادرینگ با دورهای مینرالیش همچون توفای پیشوای معظم ملت با کشاورزانی که از 1 تا 5 گکتار زمین دارند و دهقانان که طبق طلبات برنامه دسترس کرده شده است. طی چند سال باز خوجگیداران در برابر پخته‌کاری، سبزیجات‌کاری همزمان به کشت فلزی دقت جدی داده از این حساب هم درآمد خوب به دست می‌آورند. این سال نیز خوجگیداران کشت فلزی را با اصول زیر پلیونکا براه ماندند و امید به گرفتن حاصل خوب این زراعت را دارند. در میدان عمومی 1 گکتار زمین‌های ناحیه گرمخانه‌های دائم عمل کننده موجود میباشد که در آنها سبزیجات‌های گوناگون پرورش یافته شدند. امروزها خوجگیداران علاقه به جمع‌آوری حاصل زراعت‌های در گرمخانه‌ها پرورش یافته مشغولند. اهل زحمتی ناحیه با در نظر داشت مهمیت استفاده مقصدناک هر پارچه زمینی کورم، گرفتن دوسه حاصل و تامین بازار استعمالی تلاش ورزیده ایستادند که به دستاوردهای نظررس مهنتی نائل گردند. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامید شریف، ناحیه وسه، اخبار. با مقصد شناسایی از جریان کارهای خوجگیداری و جریان کشتی محصولات کشاورزی، گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان از خوجگی دهقانی بابای ناصر واقع در جماعت 50 سالگی استقلال ناحیه عبدالرحمن جامی دیدن نمودند. گزارش سمندر شوی و اسکندر سعید در این خصوص. اصلاحات در ساحه کشاورزی امکان فراهم آورد که دهقانان در نتیجه مهنت صافدلانه و باثمر از قطعه‌های در اختیار داشته‌شان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی به دست آورده سطح روزگاری خویش را بلند بردارند. این نکته در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان سرمشق کار خوجگیداران و ساکنان قرار گرفته هر پارچه زمین کورم به طور وسیع به کار برده می شود. خوجگی دهقانی بابای ناصری جماعت دهات 50 سالگی استقلال ناحیه حدود 8 گکتار زمین را در بر گرفته اهل زحمت برای عاقلانه و ثمراناک استفاده گردیدن آن تدبیرهای ضروری میاندیشند. طور مشاهده گردید در این قطعه ها قریب همان نمود زراعت و سبزیجات کشاورزی کش کرده شده نشو و نمای خوب گرفتند. بهر مهنت پرثمر و نقشگذاری دهقانان خوجگی مذکور در افزون نمودن حجم استحصال محصولات و تامین ساکنان با انواع گوناگون غذایی، گروه کاری حکومت مملکت از رفت نشو و نمای زراعت و سبزیجات کش نموده خوجگیداران دیدن نمودند. ذکر شد که مقصد اساسی حکومت کشور این بلند برداشتن سطح نیکو اهالی ساکنان بوده. زیر این سیاست باید هر یک ساکن مملکت مسئولیت جدی احساس کرده آن قطعه‌های کورمی که در اختیار دارند پرمحصول استفاده برند. خوجگیداران ناحیه عبدالرحمن جامی پی عملی نمودن دستور و هدایت‌های منفعت بخش حکومت کشور اهلانه مهنت کرده با این وسیله در تامین امنیت عضوقواری ساکنان سهم مناسب می‌گذارند. ما سخنهای جناب عالی را همه وقت درک کرده باید ما یگان وجب زمین ما خالی نمانیم، سر وقت کیش کرده حاصل خوب کنیم.
айни замон дар хоҷагӣ нашъунамои картошка, помидор, ғала ва сабзавоту полезиҳо дар ҳоли хуб қарор дошта, то охири моҳи равон хоҷагидорон ният доранд ки қисмати аз онро пешкаши бозорҳои мамлакат намоянд. Тавре иттилоъ дода шуд, бо истифода аз тухмиҳои хушсифату серҳосили картошкаву полезиҳо ҳосилнокии майдонҳои кишти он хеле хуб буда, аллакай ҳосили картошка омода шуда, рӯзҳои наздик низ ҳосили тарбуз пешниҳоди сокинон хоҳад гашт. Хоҷагидорон омили дигари рушди соҳаро дар бунёди гармхонаҳо дониста, дар майдони қариби 1 гектар ин усули манфиатборро роҳандозӣ карда, дар фаслҳои гуногуни сол ҳосили фаровони маҳсулоти барвақтиро ба даст меоранд. Таи чанд моҳ аст ки аз ин хоҷагӣ ҳосили қулфинай ба бозор бароварда шуда, хоҷагидорон аз он манфиати беш дидаанд. айни ҳол бошад ҳосили бодирингу помидор, қаламфури ширину тез ҳамарӯза аз ин гармхонаҳо ҷамъоварӣ шуда ба содирот бароварда мешавад. ҳамчунин хоҷагидорон дар қисмати аз ин заминҳо боғ бунёд намуданд ки аз он низ ҳосили босифати мева ба даст меоранд. бо истифода аз шароити мусоиди иқлим дар ҳудуди хоҷагӣ парвариши занбури асалро ба роҳ монданд ки ҳамасола натиҷаи хуб ба бор меорад. масъулин ҷиҳати боз ҳам мақсаднок истифода гардидани заминҳои корам ва аз он гирифтани то 3 ҳосил дар як сол ба хоҷагидорон тавсияву маслиҳатҳои муфид дода, баҳри ҷалби дигар хоҷагиҳо ба кишти завоти гуногун ва таъмин намудани бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти барвақтӣ ҳидоят намуданд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Ахбор. дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи варзишӣ доир гардид ки дар он дастаҳо аз ҳисоби омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ байни ҳам сабқат карданд. гузориши ҳамкорони мо. дар асоси пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ 7 майи соли 2024 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид 25 майро бо қабули қаднома махсус рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. ин пешниҳоди саривақтӣ барои ҳар фарди худшинос мояи ифтихор мебошад. бо ин мақсад дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи варзишӣ ташкил карда шуд. пеш аз оғози мусобиқа таъкид карда шуд ки футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар байни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти бештар дорад. дар мусобиқаи футболи хурд омӯзгорон ва донишҷӯёни факултетҳо иштирок карда, байни ҳам сабқат карданд. бозии дастаҳо ҷолибу диданӣ сурат гирифта ки барои ба даст овардани ғолибият тамоми маҳорати варзишии худро нишон доданд. аз ин пас ҳамасола рӯзи 25 май ҳамчун рӯзи байналмилалии футбол дар тамоми дунё ҷашн гирифта мешавад. маҳз ба ҳамин хотир дар донишгоҳи техникии тоҷикистон мусобиқаи футбол доир гашта истодааст. солҳои охир аз чунин президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ рушди варзиш бахусус футбол таъмин гардида, футболбозони тоҷик дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. тими миллии кишвар аз дастаҳои футболи мамлакат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда, футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. бинандагони азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 22 майи соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш хоҳад шуд. вазъи ҳаво дар водиё шабона 16-21, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 10-15, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиё шабона 13-18, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиё шабона 14-19, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад.
вазъи ҳаво шабона 17-19, рӯзона 28 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзу мандем. Хайр, саломат бошед.